ka foli ani tan ni ba obele jeli ayo anya layini mi ngeno ye ka mo bagale furake bamako o ma ne Ousmane Djiri Sibukati o ma nana fura bulu dila sisa an amina almami keme amina ulu furake segu o ne re bodu o temenengo an go gouverneur amina fura do di o mo ni service da mo docteur sola mo minnu be ni u degunde do ayo an amina ta fura do di u bela jeli ma ayo amina ta ni barenge segu ni Allah Taala sona amina almami keme ka fura inda bela jeli ma ama da tuli ndroma annana ye torobaw ka bana no prostate anyo fana fura laben no ye che saba anyo laben o bina ta di torobaw fana ma ika don bonyana mi bi se ka to prostate adimi bi se ka wuli ka buka sa prostate anya yu bita opération de ke ka soro farafin fura am se ka prostate kele ka ban ka kuru yele ka ban ka soro a opération make o ma yo fura musique sega ango seguna ndara amina ta fura min di se ko ma amina che saba no ya fura kirini abe prostate kele abe insuffisance rénale o abo kele mo mo meta dialyse la ango kuma o temene go abe diabète kele o kuma anyo fura de sigi senga abe so ma fana ba fura kele ni bebe fura kele kono adi kono jula ba be ban ango kuma amino de la kata di chorbo fana ma ni jugula o anyo mi la sigi senga ani mali ci wara de ambulo di nyoma no association faso ni Afrique de Meton ani mali ci wara pour que ga sega ta ni ngoyin wala segu ga sega deme do segu chorbo ma ani ademison ma minu mangene ga sega deme do ma mi sega to be furake ne fura soro fura mi no be sega mo ga dimida sabu anya jatim ne ga fo ko chama mita opération ke o bita France ka tu ko opérer pour sega min do ala ka cha 5 millions o bitla kana mallaya aywa nane ko atiteme ikado 3 mois ka ko dimi bitla kana wulu fe obi juga korole topma ulama bitla kana ne ka fura insaya dan no na aywa abitla ko no ya o fodo bi nimi sa muna u yere tara France wala ma Tunisie wala ma Maroc kata ko opérer opération ayere ay ka foti ko no ya farajo rumnu ba opérer ulu yere farajo kilum ubina bi anga malbay ngona ya ubina anga banyangara ya bonve u yere bina kanu ga douleur de furake mali labi sabu afurate to babu bulu to chama bina mali de labi kanu furake anga farafin furala dimika o ma ba jira ga fo ala femba ke mali oni sabu ni dona banyangara wo kono ak mo ka dogo mo mi tiga ko dimi furake unu an baga singuru dimi furake o ala nanu no ga am mali aminu yi am nga ka jija fura ya ka do dala o konna na ani layini mi ngendere Ousmane Djiri Sibukati segu jiri la ka de ni o kuma anye alla nyini ka fo an association comme association de disiki singa aywa depuis 2019 anya nga récépissé soro o association anya to ke fasoni Afrique de Meton o kuma association asikira singa aywa anye bara folo minunge o bara dokera aywa e ka do anye 1000 personnes de froquet douleur la Bamako kona anye misiri tan kelen de ta o misiri tan kelen aywa anye asfura do duma mo ngom misiki chaise gono ka seli nana na ka fo utsega wuli ka jo anye ulu furake ka jira misiri mo wala ka fo fura do sola mi biseka limana o lafia o kuma ulu mo ngom nulu furakera usera ka wuli ka bo chaise gono ka jo ka seli alhamdulillah o jara salamo yi o kuma anya jira o misiri tan kelen bela u ka lisike Maoma no bi seli misiri kono ni bana de bala douleur de bala singuru dimi do ko dimi do kanjimi do chevi dimi do na ba bali tamana gana misiri la walma aba bali ka seli ke kanye o kuma anya fo bela jeli u ka lisike misiri tan kelen u beka lisike fon fen lisike gana misiri do re mo biwolo blanc ani ko no torokorobu misiri o mo biwolo blanc ko de lisike ka bla kana sabu ne yɛrɛ bi seli a bɛ san 10 ko bɔ ayiwa an ye ni mɔgɔ bɛɛ lajɛlen furakɛ fu an y'o kɛ association tɔgɔ la o kɛ association yɛrɛ ka contribution ye n'o ye faso ni Afrique dɛmɛ tɔn ye an y'o k'o ka contribution ye an ko sanni ka mɔgɔ ka balo d'a ma balo dili mɔgɔ ma a ka ɲi koyi nka n'i y'a furakɛ a yɛrɛ bɛ se ka wuli ka taa balo ɲini a yɛrɛ ye o kɛra anw ka hakilina ye association caman bɛ yen minnu bɛ sagaw san seli fɛ k'a fa k'a sogo di dɛsɛbaatɔw ma u bɛ misiw d'u ma fɛn ɲuman don dɔw bɛ balo san
k'a di dɛsɛbaatɔw ma fɛn ɲuman don nka n'i ye mɔgɔ fana furakɛ a yɛrɛ ka wuli ka taa balo ɲini a yɛrɛ anw ka hakilina nana se o ma o de ka ɲi o kɔnɔna na an ye mɔgɔ 1000 de furakɛ Bamakɔ yan fi sabilillahi an ka quartier bɛ maa caman bolo n'o ye faso ni Afrique dɛmɛtɔn ye a quartier bɛ maa caman bolo an y'a jira k'a fɔ faso ni Afrique dɛmɛtɔn Mali kelen tɛ dɛ ayi Afrique bɛɛ de don an ko faso ani Afrique dɛmɛtɔn nka a yɛrɛ bɛna bɔ faso ni Afrique dɛmɛtɔn na sabu an ka fura in a b'a la ka taa diɲɛ fan bɛɛ u y'a bila bi ka taa Arabie Saoudite ani Abu Dhabi ka taa a lajɛ mɔgɔ damadɔ la yen Arabie Saoudite a lajɛra mɔgɔ 8 min na mɔgɔ 7 de kɛnɛyara o tuma arabu y'a jira k'a fɔ fura in ayiwa fura barikama don a ka d'u ye olu yɛrɛ bɛ fɛ ka na ka n'u bolo d'an ma an ka jɛ ka baara kɛ nka an bɛ fasoba min kɔnɔ n'o ye Mali ye a ka d'an ye Mali yɛrɛ ɲɛmɔgɔw n'anw fana ka ɲɔgɔn faamu nin ko in na nin ko in ka don ba la sabu an y'a jira k'a fɔ fura in a tɛ bɔ dɔwɛrɛ la a bɛ bɔ an yɛrɛ de ka dugukolo kan yan fura in ye si de ye a bɛ dilan ni si de ye o tuma sisun o foro kan ka sɛnɛ k'o sɛnɛ wɛrɛ ka denmisɛnw don baara la o tuma nin bɛ se ka kɛ sababu ye denmisɛn caman bɛ baara yɛrɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ. C'est avec un réel plaisir que je suis avec vous dans la cité historique et des rencontres culturelles. Ségou pour cette grande cérémonie de remise des dons des produits médicaux aux autorités administratives et religieuses de l'association fondée par Ousmane Diré. Façonné Afrique Dɛmɛtɔn, dont je suis le secrétaire général. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'abord de vous préciser que ce don est un don spécial et précieux. Spécial car l'acte est principalement l'œuvre d'un Malien fils de Ségou. Sa provenance. Précieux par son importance et sa valeur. Ces produits sont capables de soigner les douleurs, quelles qu'en soient leurs origines. Ils peuvent traiter les maladies comme les insuffisances rénales, impuissance sexuelle, ulcères, diabète, prostate, des maladies inconnues, sans oublier le Covid-19. La valeur de ces produits n'a pas de prix. C'est une victoire, la première contre les douleurs, car la médecine, malgré son évolution, ne connaît que les calmants et les sédatifs, pour calmer les douleurs dont l'humanité entière souffre. La découverte de ces produits à la son en 2019 fut un événement important pour la médecine du Mali. Elle a permis à son inventeur de répondre à une question fondamentale posée par l'historien Joseph Kizerbo dans la conclusion de son livre « Histoire générale de l'Afrique », à savoir quelle sera la contribution des Noirs dans la construction du monde moderne. En faisant un retour à la source, l'association Façonné Afrique Dɛmɛtɔn n'a besoin que 2 choses pour le donateur: la protection et la bénédiction des autorités administratives et religieuses de Ségou. L'association demande à la brave population de Ségou de jouer sa partition pour que l'humanité entière puisse reconnaître sans complexe cette grande invasion. Nous sommes dans un monde où les valeurs, les productions locales sont sabotées ou négligées. Par ailleurs, notre monde est dominé par l'intelligence économique, d'où notre inquiétude à l'invitation. Nous disons merci aux autorités de Ségou. Ne y'a jɛɲɔgɔn ye an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ association kelen na. Voilà. Ne ye Umaru Sidibe de ne ye association secrétaire général. Ne ye Yusufu Jire ne yɛrɛ bɛ Segu yan ne y'a dɔgɔkɛ ye quoi.
na ta fura di an ka album ba ma n'u b'a f'a ma ko alimami bɛnkɛ jiri an bɛ fura di fɔlɔ ale la n'a tɔ kɛra min ye an bɛ jɛ k'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn sɔn ala sɔn ni mɔgɔ sɔn jirela ala ye dɔnni di yan ka bonya kɛ yan ka karama kɛ yan o de kosɔn ala ye den bɔ aw yɛrɛw la sisan k'o fana tɔgɔ da ko usumani o usumani ala y'a dɔnniya d'a ma ka kalan dɔnni d'a ma nka ala ma dan o fana ma ala tila ka fɛn jumɛn k'a ye ka tila ka jiri fana gindo fana banaw furakɛli dalu fana ala tilala k'o fana d'a ma usumani kɔrɔba tɔ ma usumani ɲini a sigin bɛ bamaɲarɛ olu fila ni ɲɔgɔn cɛ nka a ye ala deli ko fɛn ka bɔ ale la min ka kusa ale yɛrɛ ye ko a ye ala deli n'o ye usumani kɔrɔba yɛrɛ ye wa ala sɔnn'o ma koyi ala y'a ka bato minɛ n ko de y'a to e ma ye a segu dugukolo kan yan fɔra ko alimamiya k'o ka to jiralakaw bolo a ma fɔ gansan koyi morikɛ den ko ne ko ni sɔgɔma dalutigi den ko ne ko ni sɔgɔma wa i nana wa anw bɔra bamako ka na nka ne jeli bɔ ne bɛ segu yan ne wolola yan ka mɔ yan an ye fɛn jumɛn de laɲini jiri min filɛ nin ye jiri wɛrɛ tɛ dɛ anw ka si de don an nana ala deli ka sigi an faso la ka ala deli ka ala kira deli ka tila ka na bonyamasegin kɛ ko an bɔra anw faso la a gindo bɔra anw faso de la yan wa a segila ka na an faso la a namɛ ka na bonya ɲini aw fɛ ka barika ɲini aw fɛ ka dugawu ɲini aw fɛ sini kɛnɛya de bɛ ala bolo sababu ɲuman de bɛ ala bolo nka ale y'a sɔrɔ a faso bulonda la n'o ye alimamiya ye o bulonda la o kumana fɛn min dilan a segila a faso la a bɛna ka na bonya ɲini aw fɛ ka karama ɲini aw fɛ ale bi aw ka dugawu k'a ye ko ale bɔra a ka so k'a nana a ka so usumani kɔrɔba tɔma usumani jire bamaɲarɛ wa a nakun de filɛ nin ye o de y'a to a bɛ bana furaw furakɛ a bɛ fɛn wɛrɛw feere nka min bɛ yen k'an bɛ se k'o jira diɲɛma na bi o de filɛ nin ye kɔrɔ n'an k'a ma ko karite père de karite o kumana n nana yan nɔ o de sababuya kosɔn a bɛ bana caman furakɛ dɛ nka a ka ɲi lakali b'a la. ani sɔgɔma. b'a ni sɔgɔma. Usumani ye n bila ka na ne bɔra Bamakɔ ka na kan ka na ni fɛn ko ka na ni donna yiri la komi balimakɛ bɔra k'a fɔ cogoya min na a y'a fɔ ten de fura in a bɛ bana caman furakɛ donc a ko ale mana fɛn sɔrɔ fo sigukaw ka sɔrɔ o de kama a y'an bila ka na an ka n'a d'i ma i ka dugawu k'an ye an ye tɔn min sigi n'o ye association ye association in yɛrɛ tɔgɔ ye farafina faso ni farafina dɛmɛ tɔn donc an bɛ faso dɛmɛ an b'a ɲini fana ka farafina yɛrɛ bɛɛ dɛmɛ o ti gansan ye parce que fura in yɛrɛ barika kosɔn n'aw ka dugawu farala kan a bɛ barika caman di fura in na fura in min yɛrɛ ye dimi ye o dimi tɛ yen a tɛ min furakɛ dimi foyi tɛ adamaden na k'a t'o furakɛ donc o kosɔn ni ala y'o di dɔnniya di mɔgɔ min ma bi k'o ka gɛlɛn an bɛ tile min na bi mɔgɔ ɲuman tɔgɔ fɔli k'a fɔ k'a bɛ a bɛ taa nɔgɔya kɔ u tɛ an to tile la bilen an mago b'aw ka dugawu la ko kɛrɛnkɛrɛnnenya ale bɛ bɔ yan di n'a nana an k'an tile ma an ka na nin d'i ma kun fana d'i ma a y'a fɔ ka gɛlɛya an ka na i bɛ fi an ka na voilà o de tun b'an fɛ b'a jara ye fo bonya jara ye n y'a minɛ ni n bolo fila ye ni barika ye b'a jira min bɔra a tɛ tɛmɛ o kan a bɔra a ka so a nana a ka so a y'a ka kɛta kɛ ne yɛrɛ tun ye a mankutu minɛ k'a ka fura mankutu minɛ ka sɔrɔ n m'a yɛrɛ ye mɔgɔw bɛ ne wele a ka ca hali kununko
dɔw nana ne fɛ k'u mago b'a la ayiwa ko n'a y'a sɔrɔ n b'a dɔn n ko n b'a dɔn ne kun t'a dɔn a fɔra n ye min kɛ n y'a mankutu mɛn n nana laban ka n'a dɔn ja ne yɛrɛ dɔ don i dɔ don o y'a sɔrɔ dɔw ye n wele telefɔni na n sigilen o y'a sɔrɔ Abibu bi yan Abibu Tarawele ne ko min Abibu ko n b'a dɔn a ko mɔgɔ ye ne yɛrɛ ci ka taa fura minɛ a fɛ Bamakɔ n b'a yɔrɔ dɔn n b'a dɔn a ka fura ka ɲi o ye mankutu fɔ min ye ne wele o tigi bɛ dugu wɛrɛ o mana ne ye telefɔni di Abibu ma Abibu ye n'o cɛ a y'a yɔrɔ fɔ o ye olu wulila o dugu la k'a sɛgɛrɛ yen o b'a jira ko n b'a kalama n y'a mankutu mɛn bɛɛ b'a fɔ a ka fura ka ɲi a ka fura ka ɲi ni ne yɛrɛ ye fura sɔrɔ bi ne b'a fɔ alihamudulilayi n b'a fo k'a barika da hali bi Ala ka barika don a la Ala ka barika don a ka ko la Ala ka barika don a fura la Ala k'a kɛ ɲɛta ye Ala k'a kɛ jidi ye yarabi a bɛ fɛn min ɲini fura in na Ala k'a kɛ ten a b'a fɛ a ka kɛ cogo min na Ala k'a kɛ ten Ala k'a dɛmɛ Ala k'a kunna Ala k'a wasa Ala ka barika don a la kira hɔrɔma salli ala Muhammad o yɔrɔ min b'a la hali bi an b'a fɛ hali bi a ka jidi ka tɛmɛ o kan ka kɛ a sago ye ka kɛ mɔɔw sago ye a dabɔra min kama Ala k'a kɛ ten k'a kɛ jamana in na fura ɲuman ye fura barikama ye a kan ka foli f'a ye kosɛbɛ ko n b'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn k'a barika da k'a jirɛ an bɛɛ ye kelen jɛrɛ ko Segu tɔgɔ ma dogo diɲɛ kɔnɔ k'a tɔgɔ tɛ dogo diɲɛ kɔnɔ ko Segu bonya ma jira diɲɛ kɔnɔ ko a bonya tɛ diɲɛ kɔnɔ ko Segu tɔgɔ ma dogo ko ne Jeli Buwa ne bɛ n da fara jirɛlakaw ta kan ka fara a fa n'a ba ta kan Ala k'a dugawu minɛ n'a ye. Alhamdulillah rabbil alamin. Jɛrɛ e ye kasi kun ye siɲɛ ko ye n'i y'a don a da a b'a da de. Ni Mali minnu ma Ala sɔn sɔrɔ mana mɔgɔ tɛ Ala sɔn sɔrɔ ni Mali minnu ma Ala sɔrɔ mana mɔgɔ tɛ Ala sɔn sɔrɔ. Ne fa ne kelen y'a bɛɛ dɔn ne kelen ko n b'a bɛɛ fɔ ko ne kelen b'a bɛɛ dɔn ko ne kan d'u ma nka an nakun ye min ye aw y'u den n'a balima n'a sinji Ala ye fɛn dɔ dɔnniya nɔgɔya ma farafinna bɛ boli a nɔfɛ farajɛla bɛ boli a nɔfɛ jɛman bɛ boli a nɔfɛ ko nka ko n'ale ma na n'a y'a faso la ko a ma dafa o de y'a to an wulila ka se yen nɔ jiri min don si de don si den lu bɔlen k'a kɛ n'an b'a fɔ a ma ko situlu baaralen don wa ko ale bɛ segin faso la ni diɲɛmaa y'ale dɔn n'ale faso ma dɔn o f'u ye o tuma ale segin ka na faso de la a ka dugawu k'a ye a fana bɛ dugawu k'aw ye jɛrɛ mana kun jɛrɛ kunu ani tɔmɔ tuguni. Usman Jire de ye n bila ka na Usman Jire Ala ye dɔnniya dɔ d'a ma a bɛ furaw dilan a bɛ fɛn sɔrɔ mɛ a ko mana kɛ cogo cogo ale bɔra Segu de n'ale ye fɛn min sɔrɔ fo Segukaw ka dɔ sɔrɔ a ma se yan bi dɔwɛrɛ tɛ koyi ne ni n tɛ ɲɔgɔn de nana an bɛ association de la Usman Jire yɛrɛ hali pour que anw yɛrɛ ka ye sisan tuma dɔw la problème de don o de y'a bali ka na sinon a kun ka kan yɛrɛ ka na ka fura d'aw ma a y'anw de bila ka na
ko bɛ jigi de ne ni Usmani Jire yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ a ka taa san 30 fura in a bɛ bana min kɛnɛya Ala kelen de b'a dɔn bɛɛ b'i ta fɔ a la mais dimi ye dimi yɛrɛ ye min ye dimi ye dimi tɛ yen tubabuw ye dimi fura ɲini ka dɛsɛ u bɛ kalima de di mɔgɔw ma nin de ye dimi fura ye fura in ye dimi fura ye i mana kɛ dimi fɛn fɛn n'Ala barika la a b'o ban n'Ala y'o dɔɔni di mɔgɔ min ma bi problème don an bɛna nin di alimamu ma Usmani tɔgɔya la mais an bɛ dugawu an b'a ɲini u fana fɛ u ka dugawu k'u denkɛ ye Usmani bɔra yan de n'a ye fɛn min sɔrɔ a yɛrɛ ko ten yankaw ka sɔrɔ mais anw yɛrɛ ka fɛn ye min ye an ka dugawu k'a ye halisa Ala ka barika don a la voilà ko ni nana ne yɛrɛ bolo ka nin d'i ma an bɛ ku di furaden san ko min ta ye ne ye Umar Sidibe ye mais Umar bana ifan ye dimi fura fɛn fɛn dimi a bɛ tɛmɛ fɔ nasima la ne yɛrɛ taara a y'a demandé ka maa 1000 de furakɛ tuma fɔ minnu bɛ sigi tile kɔnɔ ka seli misiri la bɛɛ wulila ala ma adama kelen yɔrɔ adama kɔ bɛ de kun ni de adama kun ka kɛ ɔ an ka adama an kɔrɔ bɛ ne ko adama ni de y'a kɛ donc fɛn fɛn dimi ani ni kan dimi sɔgɔtɔ ni fɛn na k'o bɛɛ ban fɛn fɛn farigan dimi a k'o ban fura in ma di dimi yɛrɛ de fɔ ko tubabu ma fura ani joli tigɛra mɔgɔ la n'i y'a yɔrɔ ko k'a k'a la ka fili da la ka fɛn ni dugu jɛra i b'a fura yɛrɛ tɔgɔ la an ka sɔn o de la ala ye fura nin d'a ma fo ka mɔgɔw b'a dɔn ka tɛmɛ yan n y'o de fɔ n ka kuma la yɛrɛ d'a ma mɔgɔ si ma deli ka dimi furakɛ hali n'i ye mɔgɔw opéré i bɛ calmant de d'a ma u bɛ paracétamol ni fura fɛn fɛn di u b'a calmer a tɛ dimi ban mais nin bɛ dimi na Ala n'a kira sɔnna nin bɛ dimi de ban ka bɔ mɔgɔ fari la i bɛ dimi bɛ dɔw minɛ fo bɛ tugu ni nin kɛra a la a bɛ dimi ban a tigi b'i tilen. ne y'a teri kabini 87 kabini a bɛ Kulukoro an bɛ ɲɔgɔn fɛ an b'o la a ye baara kɛ Kulukoro ka tila ka taa Tombouctou ka nafolo sɔrɔ yen ka hakili tun bɛ yen service bɛɛ fourni papier ni fɛn ninnu na donc Kulukoro baara ɲɛna bolo a tilala k'o to a dɔgɔnin bolo a tun bɛ Dakar de a seginna ka na tuguni Bamakɔ fɛ yen bon a ye papier daminɛ mais a tun b'a terikɛ kelen-kelenninw furakɛ bon mɔgɔ tun tɛ a n'a tun ye dɔw furakɛ dɔw yɛrɛ ɲini ka kɛ fɔ sɔgɔma ni wula ale ye tulu mun ale de k'i panpan a sen tun tɛ se ka foni ka ɲɛ a y'a bolo kɔrɔta bolo tun tɛ se ka kɔrɔta ko ayi o kuma d'a la a ye bɛɛ wele ko jiri a bɛ fɔ o tɛmɛn'o ka bɔ yen wasa in na joli san 7 ni ma kɛnɛya nin tulu in y'a kɛnɛya o nana bon a bɛ fura wɛrɛw kɛ fana min tɛ nin ye tuguni jimanw fana bɛ yen nɔ kɔnɔna bana fan bɛɛ o bɛ furakɛ États-Unis fura bɛ taa yen hali sisan n'i taara i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ de b'a yɛrɛ dɛsɛ ka mɔgɔ u bɛ mɔgɔw cɛ ka don wotoronin yɛrɛ bila ka don a fɛ yen sisan hali téléphone n'a sɔrɔli ma nɔgɔ a tɛ suma yɛrɛ sɔrɔ a filɛ ne ka kuma min fɔ o ye teriya kuma ye o ye jɛɲɔgɔnya kuma ye nka ani nin dɔnni in wolola a y'o sɔrɔ yɔrɔ jumɛn a faso la n'i y'a ye a segila ka na bonya ni barika ɲini a faso la a y'a ɲini de k'a dɔn ale bɔra yɔrɔ dɔ de la ɲɔtɛ diɲɛmaa y'ale lakodɔn nka diɲɛmaa ka dɔnni ale la o tɛ dɔnni ye ni faso min dɔw ye fu ye ne fa jeli la a balimakɛ n'a sinji nana ka n'a fɔ a ka dugawu k'a ye fura in ka ca dɛ nka nin fura in ɲɔgɔn na ka dɔ b'a la ko nka foyi yɛrɛ m'a kɛ dɛ tabaraka le zibiya de wolo ko barika de don barikatigi si ko ne jeli quoi an nana ka na fura in d'a ma a ka dugawu kɛ anw bɛɛ ni Usumani yɛrɛ ye anw fɛn o fɛn bi yan o y'an da kun alhamdulillah rabbil alamin a fɔ cogo min na o tɛ tɛmɛ o kan kullu shay'in lahu sababun fattaba'a sababan ko a bɛɛ tugu la sababu ka tugu Abdulaziz de an fa o sabu ne bɛ dugukolo ni se kɔlɔnkɔlɔnin kɔrɔ n deri k'o de bɛ n deri bolo fa
fiye da ci shufe na ko a ta dubu ga jaba ni ga ci da ma no ta afla da ka ai ni sin bona ngai fe be ka lo ko mi da kuna tola fate man do sa ya ta ka fa mati la dula ko lo ti dala ai faso de yan maki ka bo girela ya ne di bor Usman Gira denga saba yo deso lera to Ibrahima Gira bara ma fofe me siguya Gira la adara ji to daralla denga folo Ibrahima Gira filana Umar Sufi o kuma ko te jin fo la fu Umar Sufi ko Umar Sufi sabana Dauda ranna fu tige akara Dauda tige akara ko dona usawai dira kuma uma no bora alekon Usman Gira shina ninga doniya sira mini ala ka doni dima Gira la era de fonctionnaire kilindia Gira la be mama bora Usman Gira la fonctionnaire kilinda na ko bisigi biro de kono ko sebi ni ka sarata abe karamo cigela jagokela ay do kin no bona tara jamana bono ka doni soro a doni o mana abe la seri korona fi wala kamaro be gata fuzuro be gata amna do mi nge ay rabina me aklola dubai ma probo ko mara do ko khasara il asra ko gundo be mara le do aramoru ko na akana bo fokuma akana bo fo dum akana bo fo sa akana fo ma de yana ba mo ngo ko dibarati ti dana de yana dibarati ti o nyana bata dibarati de dana de yana jere ni ga wuli nda shi do mina na fle o bitle boyna o se o mo ngo amo o do gergerele atike ma bela sayele mo ba do o ke misiri ko na shenkili na ya ma bina shi do jo mina na do o bi ke shenkili nu ga ma ba mina na nu ba fe barka ka do ga so ba do ko yi atike be nya tamaro ina fu kamaro be ata friend really jaranya an bona o ka ma ka bola o ka ni chifa ya ko ke o ya nu na wule ona no te dugo in ka bo ma kilima aka bo ma kilima jamana ni je ka dugo ba mana ya ka tile bere jele ga ni mama bola ka ni bolo da jirala misiri ga jirala sogo bitoy alhamdulillah rabbil alamin jirala misiri gundo de bala barko de bala sisa ala ya asli kalfa ni man de bi bo sel jirala misiri bono ni mo na na andoni anno tando ni mando la bono mo ta amna do sorte pas à dégam buma je sara borote ni ndawlo ba muso dugude o te dada ila to muso tinyera adega daga ce Umar jere mashi kuma da wala amna do ke mama be bebe do mo duwe na faye mu asabu yo mu nabi aduwe mi ke ere ka fe do miri gona ala ma fe ni duwe barka ko sai ka ke onno kere mi ibi sai kana ni sai kana afwan ko duwo mina ni ma sai kana ere amma ka fo be ngani ma mi faso boy ko hubul wata min al iman kira ko faso ere kanu liman ya te mama ti faso fe liman te mama dama de ta faso ni ma de ta faso fe o barama mi faso kanu dara o dugo be dara o barka de no na faso ko faso do dugo hala ila asra do mi ma li do arama ko amma ma ka dara amma ma ka so ma de ko ka o Chauffeur côté. Na retlo dala dugoida. Ma fona ma dugo me bela na fo ko kaba ala nda manen dugo no na me woni dugo ni dike roshina on fasote. Arabi no fa a awni. Miminu ma minu ya ayere olubno fo. Ba sa ala to be fa ayere ma. Ako to kele me ni yo fa ale alama. Ko na mi jabi ko abana ko no to ko jabi. Mbi jabi te de kwasuna. O to be o latifu ya ala ko latifu ni ba di ma kire ya no ko amin ala duwa ni ma no ko na je yara kana nya yara duwa ke to tere je ka fu ga amina
mado aminana abi minatere ama fodi ma aminana ala kan besa ko al fatiha hanga no se fam ngada ya o fa ngada ya fo fa ngada ya mi na manya akana ka fo ni vo onu kunu mi ngada kan na ni vo amanye ala bi kada me kabe me ala kan besa ko al fatiha a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللهم يا مسخر السماوات السبع والارض سبع وما فيهن وما بينهن اصبر لنا كل شيء من خلقك مما في برارك وبحورك حتى لا يكون في الكون شيء متحرك او ساكن او صامت او ناتك او ظاهر او باطن الا سخرتها لنا ببركه اسمك اللطيف المكنون. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم انما امر اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. الا جودك دلنا اليك وانسانك قربنا اليك نشكو اليك ما لا يخفى عليك ونسالك ما لا يعسر عليك اذ علمك بحالنا يغني عن سؤالنا. يا من فرج الكروب فرج عنا ما نحن فيه. يا من ليس بغيب فننتظره ولا بالنائم فنيكزه ولا بغافل فنصره ولا بعاجز فنمهله. يا لمن بالجمله ويفضل علينا بفضلك عن جميع ما سواك. كفى علمك عن مقالنا وكفى كرمك عن سؤالنا وانقطع رجاؤنا الا منك وخابت اعمالنا الى فيك. يا الله يا الله يا الله يا سميع يا قريب يا بصير اغفر لنا وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين ويسر لنا في ارزاقنا وستر لنا جميع خلقك انك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم انا نسالك يا الله يا الله يا الله يا لطيف ولا لطيف يا من عملت فهو اهل الارض والسماوات. اللهم انا نسالك ان تلطف بنا بخفي لطفك الخفي كفى فإنك قلت من خلقه هو اللطيف الخبير. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. بل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب أجل لنا من أمرنا رشدا وجعل مؤنتك الحسنى لنا مردا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد. أنت العليم وقد وجهنا يا عملنا إلى رجائك وجها سائلا ويدا 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 أبو القرطة ويدا 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 وللرشاء منك ثوابا أنت تعلمه فجعل ثوابنا الدائم الستر في الدنيا وفي الآخرة أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. kira bena ka se baharu la baharu haidara ni yanzili se na somadena asiku ka dedo okay adama la friend da adama 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 Pasal kali kan aha isiga kare baraka nyogo mandiri amadi Aya bla beli awada to ani po dimi iba muga jiba ali kana manya dafle aka farbe salu aya mwana bi Aku tak kamu mana?
jire manangunusi jene kunu ni tamautu kunu morni kala ko barika jigi mogo yare dana mogo yare yara mina Ousmane Jire aye shitlu de la shitlu minna ka kusabuna adama duma ayo min jira jema ya la ko dono yi kuna le fana mano jira fasola kale man la ko don o de an na kunni ana baranyo Baharu Touré. Aïdou. Dans l'autre qui Touré. Aïna Gatou Arona. Sabu jena kela yande isi abi ko segu nani maraka dugu kono do dugu tani fila abe de segu kele ngono ngane alay ma bo amu fe segu ya atara GF ay jogo soro GF ay boye soro GF ay karama soro GF dalu ba bolo gindo ba bolo ni je ya le la ko don o ti la ko don ni ngale bi fe faso di kale la ko la ga bebo Ina polo soro o tale kende nga na polo sababu bora mena jini do ba o be aseku dugolo ka ko shi de abi foma ko shi de na ko bora ka lubo abi foma ko shi ayo mo bashira na la shara ko de la wala jere mana wono si jene kunu antamo to kunu ni ayi yano sababu do de yere wolo do ka barar kale do no Ousmane Jire korobato ma Ousmane ayo am do ke ala ka baka dola ala ka here la kote ka samurte brava ajira Bon, Ousmane, le guérisseur traditionnel, je l'ai connu à travers 2 vidéos que j'ai bien visionnées, que j'ai écoutées, mais il m'a convaincu. Pour la simple raison, il montre des cas pratiques. Oui. Le général qui était allé en Afrique du Nord pour se faire traiter, ce général-là, il n'a pas eu gain de cause. C'est avec Ousmane qu'il a été totalement et entièrement guéri. Donc, à partir de...
Oh, il y a deux cas, ça. Oh, deux cas. Il y a deux cas, ça. Mintuko ka ala ka barkata amin amin Canada amin amin aka chini Canada amin ya rabbi amin amin ka somo bole ka chini Canada amin ya rabbi amin amin ya rabbi amin mu yana na fura di ma to Ousmane Djire Ousmane Djire abi Bamako mi dot la ne ba ni bi do ka le Ousmane Djire amin 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 ya rabbi amin ya rabbi ala ka nyembe yera ni baraji on balmaw aywa Ousmane Djire ka foli ani taniba aw bele jele Mali kono ani Mali koka ani je fandan nani bele jele la an bora ka la selimi nungaye nimbe ka jirana ka fo on ni farajo an bele jele kili nga o hakilina de ba awna ka fo on ni farajo ani kili o hakilina min bona o hakilina nyumadi on nga farajo ko mi hakili u je doni mamnu ndo hakli mambo sabu ala ya ondla ala ya farajaw dla me hakli ndaya mi be farajaw la we ka jira ka kina fo farafun te fenyi ni ya farajaw nyinga ulu yere fe on te fenyi bon nga on ve farajaw ye fenyi sabu ala ya onda ala uda ala ya fenda on ba jira ka fo o ye fenyi sabu ni go ti fenyi o kore yijigna ala la o mani farajaw ya jira ina fo on te fenyi o kore farajaw jigna ala la o ka haklinda ya bara aywa o yu dumeni farajaw u be warde du angu u keme ka onde ke war nyini yoroy o serdo dumeni ambora ka mi voye ni anga mo no bita jalizike u ti sukune soroka ke tiedu banay a wala ngatara ni wati ndila ni banay wala ngatara a keme ka yoro bebo parce que farajaw be munge u be fura minu ndila ka furo di anga mo ma o fura nunu effet secondaire ou de be fura nunu bela farajaw ko fura effet secondaire ou de ba bela ni banana douleur mani soro imana tu ka comprimeta ou bien a injection kelila abina munkila abina bana were de sima ango mo bo fraction minuta ko antidouleur ou do drogue de do avec sababu ye ka anga mo bana abi esoma bla mo dama minabi furudimi bi mo dama mina farafina bi akacha banashi ka sababu ke mi fraction minu nouveauta ko bi douleur calmer c'est vrai abi douleur calmer parce que drogue do na douleur calmer abina bana were de bla nga mo la tukun o bana mi bi bla la amitla ga wari were botu ngata fura were san o kuma tangi ameni tuina on se ka tla farajola o kuma anga bado anga farafi vrola anga bado anga farafi vrola o farajo doron de koy farajo ambulu donu tay sabulu tanfe u mago bang bulla warla u be warfli nu kinibulay u be tamina nu mambulay parce que u bi fra nu vraiment nu antidouleur wi nanyo ta mumina ke effet secondaire minu mbula o bina bana were minu blana amta were boga fra were sa abisa yoro jme lu ka pharmacie ulu de ba fra de la ka frajala ka blaka na bi mingala ulu ere ni ala de ba do bon anga tubabu garbu tubabu bi ni ngana oti bashi mais anga tubabu garbu ulu de bu dema abarala anga tubabu garbu de bala ku dema ni barala sabu ulu ga intérêt ni mimbala al ulu ga population be dajira ulu ka seratola o mamba fo tubabu garbu ye u ka ke ala dikira ka ka sabali anga farafin vraw u ka do bala shin fleur shin ya ka farafin vraw ko do bala bibina alhamdulillah rabbil alamin sino la fiale do ka ke u ka jiru c'est naturel u ke me ka do bala effet secondaire tout là foi tout là u ka mo be forke nay nga muye jalizi to cha on vb abe ami farajo ko framinta ambi u ka framinta o de bi ke sababu kam an ga mo erendimi blue labi ni eren bouchera ka sababu ke fura kun dawni ibna munge ibita jalizi ge o jalizi bi gabi farajo bu sorga machine bado de la ko blagana o machine valeur ka bon wari baw de soro la milliard de soro o machine na o ma o bi fura minu da o ma na nya kunu abita erendimi de bla ngam wala ka ngam go eren boucher sugune tsika teme do be santan ko ke o tisika sugune soro o ma bina munge farajo ga machine minu mina ni abfoko jalizi amita o machine de la o machine nu munge ka joli ni sugune sama ka bonyona sabu etika sugune ke sugune bi yele wolo de la abi do joli sera la o ma machine o de bi joli sama ka sugune sama ka bo ala
o bɛ kɛ dɔgɔkun kɔnɔ maa caman bɛ taa siɲɛ 2 dɔw bɛ taa siɲɛ 3 o machine yɛrɛ bi baara min da i kan n'i bɔra yen tɔsi t'i la nka a ti dabila dɛ sabu o machine ni fura sɔrɔla ka an ka rɛndibitɔw furakɛ k'u bɛɛ sugunɛ sɔrɔ ka kɛ maa si tɛ taa ye a bɛ kɛ sababu ye o machine minnu bɛ dilan miliyari ni miliyari o machine tɛ san n'o machine tɛ san o usine bɛ fermer Farajɛ la n'o usine fermer na mun bɛna kɛ u ka mɔgɔ caman de bɛ taa chômage la o tuma olu ka baara sɔrɔ ka kɛ hali n'a bɛ kɛ anw kɔ kan u b'o de kɛ o tuma anw de kan ka wuli farafinfurakɛlaw ka fara ɲɔgɔn kan ka furaw dilan fura minnu bɛ se k'an ka rɛndibitɔw furakɛ an kɔni alihamudulilayi rabil alamina ala y'a nɔgɔya Usumani Jire n y'o dɔw dilan sisan n b'a la ka dɔw furakɛ dɔw y'u kɛnɛyara komi n y'a fɔ a ye ka tɛmɛ cogo min na o tuma o kɔnɔna na an b'an bolo di ɲɔgɔn ma k'a dɔn k'a fɔ fura minnu n'o bɛ kɔlɔlɔ se an ka jamana ma an ka jamanadenw ma an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka se ka fura ninnu kalima ninnu olu nɔgɔya n'an ka farafinfuraw dilanli ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw kan k'an dɛmɛ ni an ka farafinfuraw dilanli ye ka bila pharmaciw na sanni an k'a fɔ an bɛ na ni tubabuw ka fura ye ka na bila an ka pharmaciw na k'o dɔrɔn feere an ka farafinfuraw an ka na n'o fana ye ka olu lajɛ minnu ka ɲi ka dɛmɛ don a tigiw ma ka se ka fura ninnu dilan ka ɲɛ k'a bayɛlɛma ka ɲɛ a ka feere an ka pharmaciw la a bɛ kɛ sababu ye ayiwa tubabu ninnu ani tubabu garibu minnu an yɛrɛ fɛ yan n'o ye farafin tubabuw ye u ka manamanako a bɛ don bɔ la nka n'an tora tubabu ni tubabu garibuw bolo an ka ko man ɲɛ dɛ fo an ka jamana ɲɛmɔgɔw de k'a lajɛ an y'a ye sisan jamana ɲɛmɔgɔw u ye farafinfura ta sisan k'a don ba la o diyara an ye an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw tanu k'u barikada k'u waleɲuman u ye farafinfura don ba la cogo di o san in na an y'a ye u ye journée dɔ kɛrɛnkɛrɛn san o san o journée bɛna kɛrɛnkɛrɛn farafinfura bɔlaw ye Mali kɔnɔ o ye koba ye an b'an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo an y'a ye farafinfura dɔw u sɛgɛsɛgɛli u b'a la ka cogo don pharmacie kɔnɔ dɔɔni u ɲɛna an ka jamana ɲɛmɔgɔw b'a la k'o baara min kɛ an bɛ ala deli k'an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka u fana sɛgɛrɛ halisa u k'u jija o la farafinfura de ka caya pharmacie na nka sɛgɛsɛgɛliw ka k'a la fura minnu bɛ se ka mɔgɔw furakɛ parce que an ka fura o bɛ mɔgɔw furakɛ k'a ban ni farajɛw k'an ka fura ma ko dose t'a la dose b'olu minnu t'a la olu ta ye kalima ye o tuma an ka san dose bɛ se ka mɔgɔw furakɛ ka sɔrɔ farajɛw ka dose ma o ye kalima de ye a tɛ se ka foyi ɲɛ a b'a kalimi de a bɛ bana kalimi nka a tɛ se ka bana ban ngo n'a ta bɛɛ anw fɛ anw farajɛw an bɛɛ ye kelen ala de y'an bɛɛ da sen 2 b'anw na cogo min na sen 4 t'olu la koyi sen 2 b'anw na cogo min na sen 2 b'u la o tuma anw b'an n'u bɛɛ kɛ kelen ye nka olu kɛn bɛ k'u yɛrɛ bila anw ɲɛ k'anw kɛ i n'a fɔ anw tɛ maa ye k'anw kɛ i n'a fɔ an n'anw bɛ sara ka ban o bɛ bɛn olu ka se ka balo o tuma an yɛrɛ k'an ka fɛɛrɛ de ɲini an bɛ se k'an ka farafinfuraw don ba la cogo min na an bɛ se k'an yɛrɛ minɛ cogo min na ka se ka baara dɔw k'an yɛrɛ ye ka sɔrɔ an ma dulon farajɛw ka fɛn dɔw la ala ye diɲɛ da nin de kama olu yɛrɛ mago bɛ fɛn dɔw la a tɛ sɔrɔ u fɛ yen k'u bɛna sɔrɔ an fɛ ala bɛ jiri dɔ bila e fɛ yen ka jiri dɔ bila maa wɛrɛ fɛ yen e mago bɛ jɔ o ka jiri la i bɛ t'o de ɲini o mago bɛ jɔ e ta la a bɛ t'o de ɲini o tuma ala y'o kɛ diɲɛ fan bɛɛ farajɛw yɛrɛ mago b'an na fɛn caman na u bɛ mago b'an ka sanuw la u mago b'an ka fɛn caman na u mago b'an ka kɔɔriw la olu de bɛ n'o minɛ ka t'o dilan k'o kɛ finiw ye ka tila k'o feere anw ma dagɛlɛ la fo an yɛrɛ ka se k'an ka ko dɔ don ba la an b'o de ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka dɛmɛ don bololabaarakɛlaw ma u ka dɛmɛ don sɛbɛkɛlaw ma u ka enquêtes kɛ minnu bɛ se baara la ka se ka dɛmɛ d'u ma u ka baara ka se ka waleya denmisɛnw ka se ka bɔ chômage la parce que ne ye n ka nin min fɔ n'i y'a ta k'a da ba la sisan i k'a dɔn a bɛ se ka baara boloda caman dayɛlɛ Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkan ma o tuma an ka foli ani tɔnnibaw bɛɛ lajɛlen ye ayiwa an balimaw a y'a kɔlɔsi farajɛ furaw la halisa an m'a fɔ a k'u bila dɛ parce que n dala ye ɲɔgɔn ye an tɛ se ka ɲɛ ɲɔgɔn kɔ o tuma o kama ayiwa a k'a kɔlɔsi u ka fura dɔw la sabu a bɛ kɔlɔlɔ min s'i ma a kɔlɔlɔ bɛna de tiɲɛ n'a ye tiɲɛ i tɛ sugunɛ sɔrɔ ka kɛ i bɛna besoin min na o ye farajɛw ka machine ye minnu bɛ dialyse kɛ mun b'a jira anw na k'a fɔ anw sera ka farafinfura dilan bi anw b'a la ka tibitɔw furakɛ kabu tɛ sugunɛ sɔrɔ f'u ye sugunɛ sɔrɔ fo k'a kɛ u bɛ taa dialyse kɛ u tɛ taa dialyse la fo k'a kɛ u seginna u ka baarakɔrɔw ma bi u lafiyara mun y'a jira anw farafinfurakɛlaw sera k'o kɛ mun bɛ farajɛw dɛsɛ k'o kɛ o tuma an b'a fɔ de a bɛ se ka kɛ u b'a kɛ u bɛ se dɛ u bannen de don n'u dun banna o kɔrɔ ye di u ka machine ka marché anw ka wari ka taa ye don o don an bɛ taa dialyse kɛ o tuma a wari ka ca anw tɛ se k'a sɔrɔ k'a di mun bɛ kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ de bɛna ka na subvention kɛ n'olu ye subvention kɛ pour que an bɛ se ka taa dialyse kɛ nɔgɔya la o tuma o wari kelen min bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ ka taa dɛ jamanadenw ka wari de fara-faralen don ɲɔgɔn kan ni jamana ɲɛmɔgɔw bɛ subvention kɛ n'o ye o tuma a mana kɛ cogo cogo an ka sabali an ka segin an kɔ an ka jatew minɛ an bɛ se ka dɛmɛ don an yɛrɛ ma cogo min na n'o ye farafinfura donni ba la an k'o kɛ ne bɛ farafinfurakɛla bɛɛ lajɛlen de tɔgɔ la
sabu an ka cɛkɔrɔbaw tɛmɛna u bɛ baarabaw kɛ n'i y'a daminɛ Sikaso ka taa se Bandiagarayafanw na kadɔ jamanaw la ka na se fo Burkina frontière la nin farafin furakɛla ninnu u t'a la ka u tɛ jate la fo an k'u jate k'a dɔn u bɛ se ko la olu bɛ se ka fura dɔ kɛ fibrome filɛ nin farajɛw b'a opérer n'u ye fibrome opérer fibrome bɛ tila ka falen mais farafin fura i bɛ farafin fura kɛ fibrome traité a bɛ fibrome tigɛ a tigi kɔnɔ k'a ban pewu a tɛ falen min kɔ o y'o ye anw b'a tigɛ k'a dili tigɛ n'an ka farafin fura ye sans opération anw bɛ se ka prostate kuru min bɛ prostate la anw bɛ se ka fura di mɔgɔ ma kuru min bɛ prostate la a bɛ ban k'a sɔrɔ farajɛ b'a opérer n'a opérer la a bɛ tila ka falen o tuma an ka farafin fura bɛ se ka fɛn caman kɛ ka sɔrɔ hali opération tɛ o tuma an ka foli ni tanu bɛ bɛɛ lajɛlen ye an ka jɛ k'an fanga di ɲɔgɔn ma an ka jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na an ka kuma in laseli bɛɛ de ye o ye ala k'an bɛn hɛrɛ ma.